Para rawuh, kita kedatangan tamu saking Mesir. Imam besar Masjid Al-Azhar Syarif. Alhamdulillah beliau rawuh dari Mesir sejak 1 pekan ini. Alhamdulillah hari ini datang ke Al-Anwar, tadi siang di Al-Anwar 4 dan sekarang bersama kita. Kita ingin mendengarkan kalimat-kalimat dari Asy-Syaikh Zakaria Marzuq. Al-kalimat al-wa'ziyah min Asy-Syaikh Imamil Jami'il Azhar Syarif Asy-Syaikh Ad-Doktor Zakaria Marzuq. Fa ilaihi falyatafaddal. Wa saufa yutarjimuhu akhuna Syekh Muhammad Idrar. Afwan wa al-Imamul Jami'il Azhar As-Sabiq. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تفضل يا شيخ. Beliau pertama-tama mengucapkan salam dan berhamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mencitir firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang wali Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu al-ayah, yang mana apabila seseorang mengatakan bahwa Tuhanku Allah dan beristiqomah akan dijadikan wali Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wa asyhadu an la ilaha illallah nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ilayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Beliau kemudian bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala selalu mengurusi hamba-hambanya yang soleh-soleh, dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ما فيش مشكلة.
Beliau juga menyaksikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga kekasih itu dari mendekati kata-kata wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seraya bersolawat salam mengaturkan penghormatan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. أما بعد فالحمد لله أن جمعنا جميعا في هذا المحفل الطيب المبارك. مع هذا الجمع الكريم شاكرا المولى تبارك وتعالى أن جمعني مرات ومرات بسيدنا الشيخ المرحوم سيدنا الشيخ ميمون زبير وبذريته من بعده. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada beliau bisa berkumpul di perkumpulan besar yang berkah ini. Seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga dahulu kala beberapa kali bertemu dengan Syekh Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair bersama para keturunannya. هذا الرجل الذي ما سألت أحدا عنه في أندونيسيا إلا وقال عنه أنه ولي صالح ومن أهل الله، فهو رجل قد حمل منهج أهل السنة والجماعة على عاتقه ليبلغ الناس ما تعلمه من مشايخه. Beliau Kiai Haji Maimun Zubair tidak pernah menanyakan seseorang tentang beliau Syekh Maimun Zubair kecuali orang-orang mengatakan Kiai Maimun Zubair adalah wali yang soleh dan termasuk dari ahlillah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyaksikan bahwa Kiai Haji Maimun Zubair adalah seseorang yang memikul metode ahli sunnah wal jamaah, dan di atas pundaknya ia menyebarkan ajaran-ajaran guru beliau. وكما قيل لنا ونحن نتعلم في الأزهر يحمل هذا الدين من كل زمن عدوله يذبون عنه كيد الكائدين وحقد الحاقدين وزيف المزيفين. Beliau mengutip ajaran yang telah beliau terima di Al-Azhar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap orang yang membawa ilmu agama ini pasti adalah seseorang adilnya pada waktu zaman tersebut. Orang yang membawa agama tersebut selalu membela agama-agama Allah Subhanahu Wa Taala dari penyelewangan-penyelewangan yang ada. فما أحوجنا أن نتعلق بهؤلاء وأن نسير على نهجهم وأن نحيي ذكراهم، فذكراهم حياة لقلوبنا. ذكر الأولياء والأتقياء والأنقياء حياة للقلوب، تزكية للنفوس، صفاء ونقاء وانشراح صدر. Beliau mengatakan alangkah butuhnya kita untuk selalu berta'alluq, berpegangan, mendekatkan diri, berhubungan ruhaniyah terhadap para
wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah butuhnya kita untuk kita bisa berjalan di metode-metode jalan yang baik yang telah dilalui mereka. Dan juga kita sangat membutuhkan untuk mengingat mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat bagaimana keadaan mereka, mengingat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kehidupan bagi hati kita dan bisa mentarbiah jiwa kita. فالله تبارك وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kalian wahai manusia bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengajari kepada kalian ilmu-ilmu yang belum pernah diajarkan. Beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ala inna awliya Allah la khaufun alim wa lahum yahzanun, bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah susah dan sedih di hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فالله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدي الصالحين من عباده ليسيروا على كتابه الكريم وعلى نهج رسوله الكريم وسنة رسوله الكريم حتى ينظر الناس إليهم فيقتفوا أثرهم، وكما قيل في الحكم إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. Allah Subhanahu wa taala selalu menggandeng dan menuntun para orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala supaya mereka berjalan sesuai ajaran kitab Al-Qur'anul Karim dan sesuai ajaran sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya para manusia bisa melihat kepada mereka dan para manusia mengikuti jejak langkah-langkah mereka. Dalam hikam ada sebuah kata, apabila engkau ingin mengetahui makommu, tempat posisimu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana Allah memposisikan dirimu. فالدنيا كلها ليس فيها إلا ذكر الله. الدنيا كلها زائلة ليس فيها إلا ذكر الله. وإذا أدرك الإنسان منا هذا الأمر علم أن هناك ذكر وهناك مذكور وهناك ذاكر. ذكر ومذكور وذاكر. فالمذكور هو الله، يذكر الله بأي حالة من حالات الإنسان وعلى أي كيفية كان فيها الإنسان، لأن المولى تبارك وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن المذكور من هو الله. Beliau mengatakan bahwa di dunia ini semuanya akan hilang, tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang kekal kecuali hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang mencermati hal ini, maka di dalam permasalahan ini ada kata zikir, ada yang mazkur dan ada yang zakir.
Dzikir yaitu dzikirnya mengingatnya, madzkur yaitu yang diingat yaitu Allah Subhanahu wa taala, dzakir adalah orangnya. Apabila menilik kata al-madzkur yang disebut yang diingat, maka tentu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan di sini harus bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, seseorang harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang disutir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang mempunyai akal adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang tersebut, wali-wali tersebut ketika berdiri atau ketika duduk atau bagaimanapun, dan diiringi dengan bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. وهناك ذكر، إذن مذكور وذكر. الذكر علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذاكرا لله في جميع أحواله، حال قيامه، حال قعوده، حال سجوده، حال ركوعه، حال دخوله في المنزل، حال خروجه من المنزل، حال دخوله المسجد، حال خروجه من المسجد، في كل حالة ذكر. لا ينفك الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. Dan apabila kita melihat kata zikir, maka kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu zikir kepada Allah di setiap keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik beliau berdiri, beliau duduk, beliau rukuk, beliau sujud, beliau keluar, beliau ke masjid, beliau pulang dari masjid, apapun semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وهناك ذاكر، وقد يتخيل الإنسان منا أن الذاكر هو الإنسان فقط. أنت واحد من بعض، أو واحد من كل، أو جزء من الذاكرين، لأنك لو قرأت القرآن لعلمت أنك من ضمن الذاكرين. ولذلك كان مشايخنا في طريق الله يقولون لنا: إذا ذكر الإنسان ربه انسجم مع ذرات الكون، لأن كل ذرة من ذرات الكون تذكر الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الجبل يذكر الله، الجبل يذكر الله على فطرة فطرها الله عليه. الجبل يذكر، الحيوان يذكر، الطير يذكر، كل الكون ذاكر. فإذا ذكر الإنسان ربه انسجم مع ذرات الكون. ذلك علماء الطبيعة يقول لك في انجذاب وفي تنافر. فذكر الله انسجام وانجذاب لجميع ذرات الكون، تلاقي كل الكون في طوع أمرك، تستخدمه كيفما شئت إذا كنت ذاكرا لله. طب إذا ما كنتش ذاكر لله حصل تنافر بينك وبين ذرات الكون. إنسان غافل في كون ذاكر. ومن هنا لفتة مهمة، والله لقد رأيت الخضرة في أول مرة جئت فيها إلى أندونيسيا، فنظرت كل البلد خضراء. لماذا؟ الخضرة تدل على الحياة، والإنسان يحتاج إلى الخضرة،
والخضرة تريح النظر، الخضرة يأكلها الإنسان، الطعام مختلف. إذن فهناك سر. فما السر في هذه البلدة؟ فوجدت أن أناسا يذكرون الله بعد صلاة الفجر، يذكرون الله قبل صلاة الظهر تسمى استغاثة، يذكرون الله في صلواتهم. قلت إن هذا هو السر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن البركات بهذا الزرع، ينبت الزرع فتستريح النفس، تهدأ الأعصاب. ومن هنا أقول أيها الأحبة: لقد جالست وجانست سيدنا الشيخ ميمون زبير، لكن هنا كان في مسجد في هذه المنطقة لا أدري فين، فصليت معه صلاة الفجر. لما صليت معه صلاة الفجر إذا به يمسك بالكتاب وهو جالس في محرابه وحوله الطلاب بعد الصلاة، وبدأوا يذكرون الله تبارك وتعالى حتى الشروق. فلما رأيت هذا الأمر احتاجت نفسي أن أقف وقفة، أقف لأعلم أو لأتعلم. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون متصلا بالله، والله تبارك وتعالى يمد يده لأي إنسان يريد أن يتصل إليه أو أن يصل إليه. فهؤلاء الرجال يأخذوا بأيدينا نحن حتى نصل إلى الله. قد يقول قائل مغالط: ليس بينك وبين الله واسطة. أنا أقول نعم، لكني أتعلم وأتلقى. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وكما قال مشايخنا: الوعي قبل السعي. على من أقرأ، وعلى من آخذ العلم، وعلى من أتلقى العلم، وعلى من أتعلم، وأي ذكر أذكر. إن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي. Beliau mengatakan ketika mengingat kata-kata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana mungkin beberapa orang menyangka bahwasanya tidak ada yang zikir kecuali hanya manusia saja. Tetapi beliau mengatakan, mengutip dari para masyayikh-masyayikh yang ada di kota beliau, di daerah beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Ternyata manusia bukan hanya yang zikir, tetapi semua apa yang ada di dunia ini, setiap atom yang ada di dunia ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan cocok, sejalan, searus dengan atom-atom, partikel-partikel kecil yang ada di dunia ini. Sehingga apa yang ada di dunia ini akan mengikuti dan tunduk kepada orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibalik orang-orang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi ketidaksepahaman, ketidakselarasan dan pertentangan antara orang yang tidak mau berzikir kepada Allah dan para partikel-partikel atom yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ketika saya datang di Indonesia, saya melihat secara spontan pemandangan yang sangat hijau sekali. Di sana beliau berpikir, apa rahasia kenapa Indonesia ini bisa menjadi tanah dan negara yang hijau sekali. Maka beliau mengetahui setelah datang bahwasanya beliau menemukan banyak orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
setelah sholat subuh, setelah zuhur, setelah sholat zuhur, dan setelah sholat lainnya. Bahkan juga banyak yang zikir sirri, zikir di dalam di hati para penduduk Indonesia ini. Sehingga hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Apabila ada penduduk daerah itu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dilimpahkan rizki-rizki Allah, keberkahan-keberkahan Allah, baik itu dari langit ataupun dari bumi. Beliau mengatakan bahwa saya dulu pernah bermujalasah kepada Syekh Maimun Zubair. Beliau pernah memperhatikan ketika beliau Kiai Haji Maimun Zubair sholat subuh, dan ternyata beliau Kiai Haji Maimun Zubair setelah subuh tidak hanya diam, tetapi setelah sholat subuh beliau Kiai Haji Maimun Zubair selalu zikir bersama para santri-santrinya sehingga waktu isyraq, waktu terbitnya matahari. Di sana beliau mengetahui bahwa setelah melihat Kiai Haji Maimun Zubair, beliau terpana dan tercengang, dan beliau berpikir, berarti saya ketika kesini bertemu Syekh Maimun Zubair, berarti saya harus meminta belajar kepada beliau, meminta arahan kepada beliau supaya beliau dituntun kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang pasti akan membutuhkan, dan kita semua juga membutuhkan untuk digandeng tangan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang mengatakan dengan mughalah, dengan sikap yang ekstrim, mengatakan kita bisa sampai usul sampai kepada Allah dengan sendirinya, tetapi beliau mengatakan bahwa innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Dan di Mesir, di orang Arab ada kata-kata al-wa'yu qabla sa'i, orang harus berpikir sebelum melakukan tindakan. وليس بغريب أن نقول العلم بالتعلم وبالتلقي، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن وكان يلقنه سيدنا جبريل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه حتى لا يتفلت شيء من القرآن منه صلى الله عليه وسلم، لحرصه على ألا يتفلت شيء من القرآن منه. فقال له ربه موجها لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Beliau mengatakan bahwa tidak asing bahwasanya ilmu itu harus dengan belajar dan harus dengan talaki, karena Rasulullah SAW mengatakan dan memerintahkan bertalakilah dalam Al-Quran. Beliau Rasulullah SAW juga mendapatkan talaki dari Jibril alaihi salam secara langsung. Di dalam Al-Quran juga mengatakan la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih, yang mana artinya bahwasanya Rasulullah SAW ketika bertalaki dari Jibril tentang Al-Quran, Rasulullah SAW selalu menggerak-gerakkan mulutnya Rasulullah SAW. Hanya saja Allah memerintahkan untuk tidak usah ikut menggerakkan supaya cepat hafal, karena Allah sudah menanggung bahwa Allah Subhanahu wa taala akan yang mengumpulkan Al-Quran dan tidak akan dilupakan di muka bumi ini. وأرى أن سيدنا الشيخ المرحوم المغفور له سيدنا الشيخ ميمون زبير صاحب منهج إصلاحي وصل إليه بعد أن أصلح بينه وبين ربه، فأصلح الله له كل شيء وجعل القلوب تتهافت على المجيء إليه في حياته وبعد مماته. فهذا جمع غفير
إن دل على شيء فإنما يدل على المحبة القلبية التي كانت بينه وبين الله. كانت بينه وبين الله محبة، فطوع الله له الخلائق، وحبب الله في قلوب الخلائق، قذف حبه في قلوب عباده، كما قال أو كما جاء في حديث رسول الله: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يقول سيدنا جبريل للملأ الأعلى: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبه الملأ الأعلى، ثم يكتب له القبول بين العباد. فما من واحد في أندونيسيا بأسرها إلا ويذكر سيدنا الشيخ ميمون زبير، وجلس معه وتعلم منه ولو شيئا يسيرا. والعلم اليسير مع الأولياء كبير، ونحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكيه على الله. Beliau mengatakan bahwa beliau berpendapat dan memandang bahwa Ki Haji Maimun Zubair itu adalah seseorang yang berjalan dalam manhaj islahi, dalam jalan yang untuk memperbaiki umat yang telah sampai kepadanya. Hal ini tentu Ki Haji Maimun Zubair lakukan setelah beliau memperbaiki dirinya beliau sendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan Ki Maimun Zubair dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini dibuktikan dengan cintanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, para manusia terhadap beliau, dan bagaimana para hati manusia cepat-cepat menuju di waktu semasa hidup beliau dan setelah wafat beliau, cepat-cepat bergegas-gegas untuk selalu untuk bersama beliau. Di sini kita bisa berkumpul dengan orang yang banyak. Ini menunjukkan bagaimana kebaikan antara beliau sendiri Ki Haji Maimun Zubair dan kedekatan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disabdakan bahwasanya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengundang dan berkata kepada Jibril, "Hei Jibril, saya cinta terhadap seseorang fulan A." Lalu Jibril mengatakan kepada sekelompok malaikat yang mulia di langit bahwasanya Allah cinta kepada fulan manusia tersebut. Ketika sekelompok mulia malaikat yang di langit mengetahui, maka Allah menciptakan atau memberikan secercah cinta terhadap manusia, terhadap orang yang dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika melihat seseorang yang ada di Indonesia, semuanya mencintai kepada Ki Haji Maimun Zubair, ingin bertemu dengan Ki Haji Maimun Zubair, belajar dari Ki Haji Maimun Zubair, walaupun hanya ilmu sedikit. Itu menunjukkan cintanya Mbah Maimun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, ilmu yang sedikit itu apabila diambil dari orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, seorang ulama yang ahlillah, itu tidak bisa dikatakan sedikit, dan ilmu tersebut bisa dibilang sangatlah luar biasa dan banyaknya. Beliau mengatakan bahwa saya tidak la uzaki 'alallahi ahada, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensucikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya menyampaikan apa yang beliau ketahui. كما قيل أو كما قال الشاعر: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح.
فهو من الرجال، بل قل ونعم الرجال. هو من العلماء العاملين الخالصين المخلصين الذين خلصهم الله له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مرقده الشريف في أعلى عليين، وأن ينظر إليه بعين الرضا، وأن يجعله في صحبة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وله ولسائر المسلمين والمسلمات. آمين. اللهم اغفر لنا وله ولسائر المسلمين والمسلمات، وبارك اللهم في ذريته يا رب العالمين. واجعلهم خير خلف لخير سلف يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يسيرون على نهج أبيهم يا رب العالمين، وحبب فيهم القلوب يا رب العالمين، واجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا وشفاء من كل داء، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك حسن التوكل عليك ودوام الإقبال عليك، واكفنا شر وساوس الشيطان، وقنا شر الإنس والجان، وهب لنا حقيقة الإيمان، وتول قبض أرواحنا بيدك مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم عافنا واعف عنا، وخذ بأيدينا إليك. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك أن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اجعلنا في محبتك يا رب العالمين، وفي محبة رسولك يا رب العالمين، وفي محبة آل بيت رسولك يا رب العالمين. اللهم أسكنهم فؤادنا يا رب العالمين. اللهم واجعلنا في محبة أوليائك يا رب العالمين، واجعلنا نسير على نهجهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.